Berdiskusi. Peran yang piawai dan bijak tidak mau kehilangan ruang dan waktu untuk berdiskusi dengan orang lain. Dia sangat memahami bahwa setiap masalah bisa dipecahkan dengan cara berdiskusi untuk menemukan jalan keluarnya. Discuss. A skilled and wise role does not want to lose space and time to discuss with others. He understands very well that every problem can be solved by discussing to find a way out. Hanashiau. 専門家で賢明な役割は、他の人々と議論するためのスペースと時間を失いたくありません。彼は、すべての問題は話し合って解決策を見つけることで解決できることを本当に理解しています。논의하다. 전문가이고 현명한 역할은 다른 사람과 논의할 공간과 시간을 낭비하고 싶지 않으며 그는 해결책을 찾기 위해 토론함으로써 모든 문제가 해결될 수 있다는 것을 정말로 이해하고 있습니다. Bespreken. Een deskundige en wijze rol wil geen ruimte en tijd verliezen om met andere mensen te discussiëren. Hij begrijpt echt dat elk probleem kan worden opgelost door erover te praten om een oplossing te vinden.